କେଉଁମାନେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, କେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି କିପରି ହୁଏ ତାରି ବିଷୟରେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଚାର କରିବା। ହେ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଗଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଭାବନା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋପନ କଥା ଉପରେ ନଜର ରଖି ମୁଁ ଏକ କଥା କହିବି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବ କରିବା ବା ନିଜ ମନରେ ଭାବନା କରି ବା କର୍ମ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ହେବା, ନତୁବା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସଂସାରରେ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ, ସାଧୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଦେବତାଙ୍କ ଭାବରେ ମଜ୍ଜି ବହୁତ୍ୱ ହୋଇଯିବା। ନିଜ ଭାବନାରେ ସଦାଚାର କରି ଶିଷ୍ୟ ପରି ରହିବା, ଗୁରୁ ପରି ଭାବ ଧରି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରାଇବା, ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କରାଇବା। ଏପରି ଅନେକ ସୁକର୍ମ ଅଛି। ସଂସାରରେ ଅନେକ ସୁକର୍ମ ଅଛି। ସଂସାରରେ ଅନେକ ଅଧର୍ମ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସୁକର୍ମ ହେଉ ବା କୁକର୍ମ ହେଉ, କର୍ମ କରି ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପଥରେ ହିସାବ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କର୍ମକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପଥରେ ହିସାବ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମାନବଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କିପରି କହିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ମାନବଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଉପଦେଶ, যেতে শাস্ত্র যেতে কর্ম এ চিন্ময় রূপ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହିଁବ, କିପରି ଚାହିଁବ, କିପରି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ? ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ପଢ଼ି ଦେବତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ପୂଜା କରି ଯିଏ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହିଁଥାଏ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଦେବତା ପୂଜା କରି ଯିଏ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହିଁଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ମାନବଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଉପଦେଶ, যেতে শাস্ত্র যেতে কর্ম এ চিন্ময় রূপ। এসবু তো মানবর ফল যে হুয়ে না, চিত্তরূপ আত্মা চিত্ত শক্তিরে বর্ণনা। হে বন্ধুগণ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିବା, ଦେବତା ପୂଜା କରିବା, ଏହି କର୍ମରୁ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବାରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଇଏ ଭୁଲ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ରାଗି ଯାଇଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ, ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନିହାତି ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ କହୁଛି, ଏସବୁ ତ ମାନବର ଫଳ ଯେ ହୁଏ ନା, ଚିତ୍ତ ରୂପ ଆତ୍ମା ଚିତ୍ତ ଶକ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିବା, ଦେବତା ପୂଜା କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଜପ କର୍ମ କରିବା, ଏହି ଦୁଇ କର୍ମରୁ ମାନବର ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା କହୁଛି। କାହିଁକି କହୁଛି? ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଚିତ୍ତ ରୂପ ଆତ୍ମା ଚିତ୍ତ ଶକ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଚିତ୍ର ରୂପ, ଏ ଯେତେ କର୍ମ, ସଂସାରର ଯେତେ କର୍ମ ସବୁ ଚିତ୍ର ରୂପ। ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଚିତ୍ର କର୍ମ। ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼, ଯେତେ ଦେବତା ପୂଜା କର, ସୁକର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ମାନବର ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବୁଝନ୍ତୁ।
प्रथमे निज शरीर में चित रूप एवं आत्मा चित रूप दुही रूप को जानीगले भगवान प्राप्ति हेब कि भगवान प्राप्ति हेब नाही समस्ते निजे निजे निज मन में जानी पारिबे बुझी पारिबे। एठारे बुझंतु चित्त किए आत्मा चित्त किए बुझंतु शुद्ध परम ब्रह्म समस्तंक शरीर गुप्तरे खोलाखोली भावरे रहंती नाही आत्मा रूपे विराजमान करिसंती। आत्मा किए आम्बे प्रथमे जानिबा विषयारे अभिलाष शून्य मन जारो बासनारे आभरण नथिब ताहारो ए परिचित वस्तुटी आत्मा ताहा जानो आत्मा को कहती सते तत्व भगवान बी अर्थ विश्व त अर्थ शरीर तत्व जा अर्थ जात बी अर्थ विश्व स अर्थ शरीर जा अर्थ जात विश्व शरीर जात होई विषयाभिलाष शून्य मन अर्थात शुद्ध मन होइथिबो संसार विषया चित्रे नथिबो ब्रह्म जेते नारायण शरीर कृष्ण शरीर राम परि शरीर को मध्य धारण करिछि एही देवतांक शरीर मध्य वासना रे आवरण होई नथिबा चिथि आत्मा रूप रे रहिछि एही परिचित मन निजे आत्मा आत्मा निजे ब्रह्म अटंती आत्मा निजे परम ब्रह्म अटंती परम ब्रह्म आत्मा शुद्ध न रही संसार कर्म रे जड़ित रहिबो शास्त्रमान लेखिबो मंत्र पढ़िबो पूजा कर्म करिबो तेबे ए परिचित परम ब्रह्म होई पारिबो। आपण माने चिंता करत शुद्ध निर्मल चित परम ब्रह्म अटे तेरे एपरिचित परम ब्रह्म होई पारिबो नाही ये आत्मा होई रही पारिबो नाही तेनु आपनकु बुझाइबा पाई आउ थरे नमस्कार करी कहूची बुझंतु ए संसार चित्तमय शक्तिय आकार विवर्तन होती बोली नाम ये संसार ब्रह्म आत्मा शुद्ध न रही शरीर चित मन आत्मा मय होई संसार चित्तमय शक्ति धारण करी संसार रे सृष्टि होई जाउछि विवर्तन होई जाउछि तेनु आत्मा चित्त मन संसार रूप धारण करुछि तेनु सब कर्म धर्म शास्त्र पूजारे मध्य शुद्ध ब्रह्म आत्मा प्रति शरीर रे गुप्तरे रही जाउछंती गुप्तरे भगवान अछंती बोली शास्त्र माने मध्य कहउछंती। हे मोर श्रद्धालु भगवान प्राप्ति चाहुथुबा भक्तगण माने आमे भगवान पाइबाकू मुक्ति हेबाकू संसारी कर्म को देखिबा ना ब्रह्मंकर परमकाश को देखिबा उभय क्या देखिले भगवान प्राप्ति करिबा निजे निज मन रे विचार करिबा उचित अनेक ज्ञानी पंडित साधु संत साधारण नर माने मध्य परमकाश को ब्रह्म को भावुचंती भावुथांती भावना करंती हे संसारी कर्म रे जड़ित रही थांती संसार कर्म को पालन करुथांती ब्रह्म को भावना करी संसार कर्म को पालन करबा एपरि मानवंकु मुनि कुहा जाई थाई। ए संसारे मानव जे आत्मा ब्रह्मको सृष्टि सत्तांकु भावना कोरोई मनोर आत्मा ब्रह्म को संपूर्ण भावना न करी
ମାନବଗଣ ସୃଷ୍ଟି ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଭାବନା କରୁଥିବାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ଋଷି ମୁନିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ପୂଜା କରୁଥିବାରୁ ମାନବଗଣ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନବ ନଜ ଲଗାଇ ପାରିବ ତାର ମୁକ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମୁକ୍ତି ନିହାତି ହେବ। ବ୍ରହ୍ମର ସୃଷ୍ଟି ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଲୟ ଲଗାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଲୟ କରି ନ ପାରିଲେ ବିମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ, ମୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭାବନା କୋରେ ସେ ଯେନୁ ବିମୁକ୍ତ ମନା ହୋଇ ତେବେ ସେହି ନର ନାମ ମୁନି ପଦ ପାଇ। ସଂସାରରେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାତ କରିଛି ଅବତାର ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ପାରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମାନବ ଦେବତାଙ୍କୁ କରୁଛି, ଦେବତାଙ୍କୁ କରିବ। ତେଣୁ ମାନବ ମୁନି ପଦକୁ ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁନି ସହିତ ସମସ୍ତ ମାନବ ବିଷୟରେ ପଡ଼ି ମୋହପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ନିଜ ଶରୀରରେ ଥିବା ଜୀବିତ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବକୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇ ନ ପାରି ମୁକ୍ତି ନ ହୋଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଘୁରି ଘୁରି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିବ। ସଂସାର ଭିତରେ ଘୁରି ଘୁରି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ଜୀବର ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁନି ସହିତେ ମାନବ ବିଷୟରେ ପଡ଼ି ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନରେ ଜୀବ ରହେ ଘୁରି ଘୁରି। ଯେଉଁ ମୁନିମାନେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ ସାଧାରଣ ମାନବ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁନିମାନେ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ ସେହିମାନେ ସାଧାରଣ ମାନବଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଂସାର ଭିତରେ କେବଳ ଘୁରି ଘୁରି ଧର୍ମକ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ପାଇବା ବାଟରେ ଥକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ନ ପାରି ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥାନ୍ତି। ପର ଉପକାର କର୍ମ କଲେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି, ଭାବରେ ଭାବନା କରି କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି ସିନା। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଭାବନା ରଖନ୍ତି। ଏପରି ସଂସାରର ସୁକର୍ମ ଉପକାର କର୍ମ ମାନବ ମଙ୍ଗଳ କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି ସତ, କେତେବେଳେ କେଉଁ କର୍ମର ଫଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ସେହିମାନେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଭ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଶୁଭ କର୍ମ କରି ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ସଂସାରେ ଯେତେ କର୍ମ ଅଛି ସବୁ କର୍ମରୁ ଭଗବାନ ମିଳିନଥାନ୍ତି। ସଂସାର ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ମିଳିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଶୁଭ କର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ କର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଚୋରି କର୍ମ ଅଧର୍ମ କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଚୌର କର୍ମେ ମୁକ୍ତି ହୁଏ, ଅଧର୍ମରେ ମୁକ୍ତି। সর্বকর্মে নিরে মুক্তি যদি থিব ভক্তি। परम ब्रह्म आत्मा को भक्ति करी आत्मज्ञान शांति फल को संसार कर्मचक्र घुरुवा समय जदि पाई न पारी मुक्ति हो पारा नहीं तेरे कर्मरे घुरी घुरी अंत काल जो कर्म से थी से ही कर्म तार निहाती मुक्ति हो। समस्ते गोटे कथा मन रखु आज आम धर्म कर्म करुछु आज आम पूजा पाठ करुछु दैवात जोगे किए मधुआ शास्त्र पाठ पठन धर्म कार्य करुछि
क्षति ना आज आम जहाँ कर्म करुचु आम समस्ते जापारुछु मुझे कर्म करुछि कर्म शक्ति रे ठाई यही कर्मर चक्र रे ठाई जेते बेले जो कर्म रे थाओ आत्मज्ञान ब्रह्म शांति फल प्राप्त न हेबा जाए शांति फल प्राप्त न हेले मुक्ति हेब नाही हेले अंत काल रे क्यों कर्म रे थिबो आज तो कही पारिबा नाही अंत काल रे क्यों कर्म रहिबो आज केही कही पारिबे नाही अंत काल रे क्यों कर्म रे रहिबो ब्रह्म ज्ञान आत्मफल प्राप्ति न हेले अंत काल रे मध्य मुक्ति हेब नाही आमे आज जानिबा उचित कर्मर फलर मुक्ति नुहे नरो जानु आत्मज्ञान शांति फले निश्चय मुक्ति प्राण ब्रह्म आत्मा शांति चित्त मन जने पाई नाही तथापि कर्म प्रभाव शुद्धचारी आचरण करुछि वेद पठन रे सिद्ध मध्य होइछि पुराण शास्त्र रे पंडित होइछि ठीक अछि मोर मध्य एपरि पंडित मानकु कोटि कोटि नमस्कार करुछि एपरि शुद्धाचारी वेदरत ज्ञानी पंडित ब्रह्म आत्मज्ञान शांत चित्त पाई नाही संसार कर्मरु मन मरी नाही मुक्ति पाई नाही जेहेतु चित्त मरी नाही विभिन्न कर्म रे चित्त घुरुछि राति स्वप्न जदि जने राजा होई जाइछि जदि राजा होई प्रजा पालन करे निंदा कर्म निहाती प्राप्त हेबो निंदा कर्म मिलिबो राजा जेते बेले होइछि सह सह मृग नयनी रानी को विवाह हेबो भोग विलास राजार निहाती बढ़िबो भोग विलास रे दिन विषये गरीबो मृग नयनी को मृग भावी जन्म हेब भोग विलास राजार दिन विषयारे गड़ी चढ़ शरीर ब्रह्म चित्त जहाँ देखे जहाँ भावना करे चित्त सही रूप निहाती जात हो जाए निहाती जात हो रानी मानू राजा भोग विलासरी मृग नयनी रानी रूप देखी राजार चित्त मृग जन्म हो गला राजा मृग जन्म कहीं पाइला धर्मा दुष्ट